اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم students, how are you? Hope you all the best. Today we are going to start our lecture on the topic of essay My Best Friend. My best friend, میرا بہترین دوست. A friend is like nectar that sweetens the bitterness of our life. ایک دوست ایک ایسے نیکٹر کی طرح ہے, ایک ایسے ساتھی کی طرح ہے جس کی مٹھاس اس کے زندگی کی کڑواہٹ ہوتی ہے, زندگی کی کڑواہٹ اس کی مٹھاس ہوتی ہے. پیپل آفن ٹاک اباؤٹ فرینڈشپ, لوگ تقریباً دوستی کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں, بٹ موسٹ آف دا پیپل, لیکن اکثر ان میں سے لوگوں میں سے اکثر ڈو ناٹ نو, نہیں جانتے, ڈونٹ نو نہیں جانتے واٹ اٹ مین, کہ اس کا مطلب کیا ہے. اٹ از اے پرفیومڈ فلاور, یہ ایک خوشبو والا پھول ہے. وچ بلاسمز, جو کہ کھلتا ہے. ان ڈفرینٹ ہارٹس, جو مختلف دلوں میں کھلتا ہے. دا مور اٹ از چیریشڈ, ان میں سے زیادہ تر یہ جو جہاں پھلتا ہے, دا بیٹر دا فروٹ اٹ برنگز فورتھ, یہ اپنے ساتھ بہت سارے فوائد لے آتا ہے. فروٹ مین پھل بھی ہوتے ہیں, لیکن فروٹ مین دوست فوائد کے طور پر استعمال کرتے ہیں. A true friend, ایک سچا دوست, is like a shady tree, ایک سائے کے درخت کی طرح ہے. That gives us shelter, جو ہمیں پناہ دیتا ہے. From the broiling heat of the sun, جو کہ سورج کی تپتی ہوئی روشنی سے ہمیں پناہ دیتا ہے. Who finds a faithful friend, جو ایک ایماندار دوست تلاش کرتا ہے. finds a treasure, تو اس کو سمجھ لیں کہ خزانہ تلاش کرتا ہے. It is difficult to find a true friend, یہ آج کل حقیقت ہے کہ سچے دوستوں کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہے. آج کل ایک لالچ کا ڈیوریشن ایرا چل رہا ہے جس میں صرف اور صرف لوگ اپنے مفاد کے لیے لوگوں کو دوست بناتے ہیں, لیکن اصل دوستی کا مطلب یہ نہیں ہوتا. دوستی کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ نے کرم اللہ وجہ کرام نے بہت اعلیٰ بیان فرمائے, اعلیٰ قسم کی روایات فرمائی ہیں. اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے علماء کرام اور صحابہ کرام, اور دیکھیں اب خلیفہ چہارم خلیفہ تھے, خلیفہ رسول تھے, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عثمان غنی, حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ. تو یہ چاروں دوست ہی تھے اور خلیفہ بھی تھے. تو ان کے اوپر لوگوں نے بہت مطلب کہ جو مفسرین حضرات ہوتے ہیں انہوں نے بہت سارے تبادلہ خیال کیے ہیں. If someone finds one, اگر کوئی ایک اس کو تلاش کرتا ہے, he finds a real treasure, تو سمجھ لیں کہ وہ حقیقت میں خزانے کو تلاش کیا ہے. For me, میرے لیے, my treasure, میرا خزانہ, my best friend, میرا بہترین دوست is مجیب. تو میرے لیے میرا بہترین خزانہ, میرا بہترین دوست مجیب ہے. He is my friend since my first day of school, وہ میرا اسکول کے پہلے دن سے میرا دوست ہے. مجیب is an honest, مجیب ایک ایماندار, humble, عاجز and modest man, اور ایک ماڈرن سا آدمی ہے. He is good at studies, وہ تعلیم کے معاملے میں اچھا ہے. We both always gain top positions in the class, ہم دونوں ہمیشہ کلاس میں اعلیٰ پوزیشن حاصل کرتے ہیں, ٹاپ پوزیشنز حاصل کرتے ہیں. مجیب comes from an educated family, مجیب ایک پڑھے لکھے خاندان سے آتا ہے. He makes me happy, وہ مجھے خوش بناتا ہے. On his every visit, وہ اپنے ہر لمحات پر یا ہر وزٹ پر مجھے خوش کر دیتا ہے. We both study together, ہم دونوں اکٹھے مطالعہ کرتے ہیں, پڑھتے ہیں. We always looks at the bright side of things, he always looks, وہ ہمیشہ دیکھتا ہے. At the bright side, ہمیشہ چمکدار روشن چیزوں کی سائڈ کو دیکھتا ہے. He is a source of inspiration for me, وہ میرے لیے ایک انسانیت کا ذریعہ ہے. انسپائر کرنے کا, متاثر کرنے کا ایک ذریعہ ہے. When I am sad, جب میں غمگین ہوتا ہوں, and grieved, اور بہت اداس ہوتا ہوں, his company removes the darkness of my mind, تو his company, اس کا ساتھ میرے دماغ کی جو اندھیرا پن ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے.
फ्रेंडशिप डबल्स आवर जॉय, फ्रेंडशिप दोस्ती जो होती है वो हमारी खुशी को डबल कर देती है, एंड डिवाइड्स आवर ग्राइफ, और हमारे गम को तकसीम कर देती है. ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ फाइन एंड एक्सपेंसिव क्लॉथ्स, वो हमेशा अच्छे और महंगे कपड़ों का बहुत शौकीन रहता है. हिज हॉबी, उसका मशगला, इज टू कलेक्ट स्टैम्प्स, उसका टिकटें इकट्ठी करना उसका मशगला है. एंड ही हैज अ वास्ट एंड ट्रेमेंडियस कलेक्शन ऑफ थीम देम, और ये उनके पास इनके पास बहुत सारा काफ़ी मिकदार में और ट्रेमेंडियस किस्म की कलेक्शन है. ही इज़ नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, इंटेलिजेंट, वो इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत इंटेलिजेंट है. ही रीड्स द न्यूज़पेपर, वो अखबार पढ़ता है. जर्नल्स एंड मैगजीन्स, रिसाले और जर्नल्स पढ़ता है. ही नोज, वो जानता है. ऑल द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ लाइफ, वो दुनिया के तमाम हकीकी अहम हक़ जानता है. ही इज़ फुली इन टच विद द करंट अफेयर्स टू, वो मौजूदा अफेयर्स के को भी मुकम्मल तौर पर जानता है. एवरी ह्यूमन हैज़ वीकनेस, हर इंसान की कमजोरियां होती हैं. वी बोथ ट्राई टू ओवरकम आवर वीकनेस विद हेल्प ऑफ ईच अदर, एंड दिस इज द एक्चुअल पर्पज ऑफ फ्रेंडशिप. तो हम हर वक्त एक दूसरे की कमजोरियों में मदद ढूंढने में मदद देते हैं, जो कि एक दोस्ती का बहुत अच्छा पर्पज है. हाँ, फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स आर दोस्त वो हैं हु स्टैंड्स बाय, जो खड़े रहते हैं, अस्त्रो थिक एंड थिन, के मुश्किल और हर हालात में हमें वो हमारा साथ देते हैं. ट्रू फ्रेंड्स डू नॉट लीव अस इन द लर्च, सच्चा दोस्त हमें कभी भी मुसीबत में हमें नहीं छोड़ता. अ सिंसियर एंड सेल्फलेस फ्रेंड, एक मुखलिस और बदएतमाद, मतलब कि सेल्फिश आदमी दोस्त, इज अ ग्रेट ब्लेसिंग. सेल्फलेस एक होता है सेल्फिश, एक होता है सेल्फलेस, एक बहुत बड़ी नेमत है. माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, आर माई स्टेट, फॉरगिव मी देन द एवरवाइज टू होल्ड देम. एमिली डिकिंसन. ओके, तो अब प्रेपोजिशन की तरफ हम जरा प्रेपोजिशन को टच करते हैं जी. तो प्रेपोजिशन पे आते हैं. प्रेपोजिशन नंबर 81 है. ही इज नेग्लिजेंट इन हिज वर्क, नेग्लिजेंट इन होता है. और 82 पे है. ही डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू माई प्रपोजल, ऑब्जेक्ट टू प्रोपोजल, ऑब्जेक्ट टू माई प्रोपोजल. आई एम ऑब्लिगेटेड टू, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हिम. गुड अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी के साथ क्या आता है? फॉर. तो दे आर अपोज्ड टू ईच अदर, अपोज्ड टू होता है. These lines are parallel to each other, parallel के साथ to आता है. He will not part with his wealth, part with. Women are very particular about their dress, so particular about. You must be patiently with the patient, patient with. You must have pity for the poor, pity का मतलब के साथ preposition क्या आता है? for. He is polite in his behavior to others, polite in. He is very popular with the pupils, popular with. We should pray to God for success, pray to होता है. pray for इंसान के लिए होता है कि दुआ के लिए, लेकिन pray to होता है अल्लाह ताला से दुआ करना. Walking to, तो I prefer walking to going to by bus. We should be prepared for the worst, prepared for. The headmaster presented books to the chief guest, presented to. She takes pride in her work, pride in. So he has made a lot of progress in his study, progress in होता है. It is not proper for you to behave in this manner, proper for होता है. He is proud of his scholarship, proud of. He was punished for stealing, punished for. I hope he will recover from his illness rapidly. तो I hope he will recover from, recover के साथ from आता है. तो the matter was referred to the headmaster, referred to. I have great regard for your feelings, regard for. I am related to. He always relies on his
on effort, relies on. He sent a reply to my letter after a long time. So reply to, he got 4 seats reserved for us in Tesgam. So reserved for. He has no respect for his elders. Respect for. He will retire from service next year. Retire from. I am satisfied with her progress in the class. तो satisfied with होता है. Please send for the doctor immediately. Send for. I was shocked at the news of the accident. Shocked at सदमा होना. I am sorry for what I have done. Sorry for. This building is not suitable for residents. Suitable for. She is sure of her success. Sure of. I am surprised at your behavior. Surprised at. We sympathize with you in your bereavement. लेकिन bereavement आएगा. I have no taste for music. Taste for. I am thankful to you for your kindness. So thankful to आएगा. Trust in God and do the right. Trust in होता है. Trust के बाद in होता है अगर अल्लाह ताला के ऊपर आता है. तो he is unfit for this job. Unfit for. She is weak in mathematics. Weak in. What do you wish for? What do you wish for? He works in this office. He works in this office. Works in होता है. तो बेटा ये हमारा लेक्चर है. तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी ऐसे की भी और इस प्रेपोजिशन की भी. अगर नहीं तो आप हमसे रजू करें. इंशाल्लाह हम आपको मजीद गाइडलाइन देंगे. तो मैं इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ. होप यू ऑल द बेस्ट. अल्लाह हाफिज़.